জয় হো ভক্তমানে জয় হো জয় হো সলা বাবাঙ্কর জয় সলা বাবাঙ্কর জয় সলা বাবাঙ্কর জয় সলা বাবাঙ্কর জয়। বসিপড়। এরা আজ সলা বাবাঙ্ক দরবারে কোন সলেই সলেই লোক হয়েছেন, সবু ইয়ং লোক। কଣ ହେଇଛି ভক্ত সবু কুহ কଣ ହେଇଛି? জন জন করে আসি গোটা গোটা করে কুহ কার কোন অসুবিধা হয়েছি? ସଲା ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ବାବା ମୁଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଡାଳ ଧରିଛି ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି କେତେ ବାଟରୁ ମୁଁ ଧାଇଁ ଆସିଛି, ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ହବ। বস কଣ ହେଇଛି ତମେ ଆଗେ ବସ, ତାପରେ ତମ କଥା ବୁଝା ହବ। ବସ। ମୁଁ କାହିଁ ରାତିରେ ଶୋଇଲାବେଳେ ଅଲଗା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ନିଦ ହେଉନି, ଖାଇଲେ ବି ଭୋକ ଆସୁନି ପେଟକୁ, ପେଟରେ ଭାତ ପୁରଉନି, କାହିଁକି ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଜାତକ ହୁଅନ୍ତା। ହଉ ବସ ଦିଅ, ଜାତକଟା ଦିଅ ମୁଁ ଦେଖେଇ। ବସ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜାତକର ନକ୍ସା କହୁଛି ତମର ମୀନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତମ ପାଇଁ ଭୋଗ ଯଚା ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ତମ ମା ଭୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟେ କଳା ବିଲେଇ ଆସୁଛି। ହଁ ଗୋଟେ କଳା ବିଲେଇ ଆସି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆଖି ଆଗରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଭୋକ କଲା ବେଳକୁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ। ପେଟରେ ପୁରେଇ ଦଉନି, ମନକୁ ମନ ଖାଲି ଗୁଳେଇ ଘେଟି ହେଉଛି। ତମ ଘର କଣରେ ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ସଜନା ଗଛଟି ଅଛି? ହଁ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତମେ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀକି ଗାଧେଇ ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା ତମେ ତେଲ ମାରି ହେଇକିରି ଗଡ଼ିଆକୁ ଗାଧେଇ ଗଲାବେଳେ ତମେ ପାଣିରେ ପରିସ୍ରା କର। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ। ସେ ପରିସ୍ରାଟାକୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଖାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ତମ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି। ସତରେ ନା କ'ଣ? ତମ ଘରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା କିଏ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ ତମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତମେ ବି ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲଣି, ତାପରେ ବି ତମେ ଟିକେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ହେଇକି ରହୁଛ। ସତ ନା ମିଛ? ଆଜ୍ଞା ବାବା ହଁ। ମୋର କାହିଁ ଶୋଇଲା ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି, ଆଖିକି ନିଦ ଆସୁନି, ପେଟରେ ଭାତ ପୁରେଇ ଦଉନି, ହଁ ଡକ୍ଟର ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି। ବଜାରରୁ ନିଦ ବଟିକାଟା ଆଣିକିରି ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଆଉ ପାରାସିଟାମଲ ଗୋଟେ ଆଣିକିରି ଖାଇଦେବ। ଭୋକ ତମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖେଇବ। ଏଠାରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁ ରାଣୀ। ହଁ ଆଉ ତମେ ତ ରାଜା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛ, ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଯାଅ ତା ସାଙ୍ଗେ ସୁଖରେ ଘର ସଂସାର କର। ବାବା ତା ପ୍ରତିକାରଟା କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ଗୋଟେ ଡିମିରି ଫଳ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆଗ ପକେଟରେ ରଖିକିରି ଯୋଉଠିକି ଯିବ ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଶୁଭ ହବ। ଓମ୍ କ୍ଲି 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 ଭୁମ୍ ବା। ସଲା ବାବାଙ୍କର ଜୟ, ସଲା ବାବାଙ୍କର ଜୟ, ସଲା ବାବାଙ୍କର ଜୟ। ଓ ନେକ୍ସଟ ବସିଛ କିଏ ଅଛ ଆସ। ବାବା ବସିଛ, ଆସନ ଗ୍ରହଣ କର। ସଲା ବାବାଙ୍କର ଜୟ, ସଲା ବାବାଙ୍କର ଜୟ। ତୋ ମୁଖ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ତୋ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ତୁ ବହୁତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛୁ। କୋଉ ଯାକେ ପାଠ ପଢିଛୁ? ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ହଁ ବାବା ହଁ ବସିଛ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ମନରେ। କୁହ। ବାବା ମୁଁ ଯେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଅଣ୍ଟୁନି କାହିଁ ମୋତେ? ହାତ ଦେଖାଅ, ବସିଛ। ଆଜ୍ଞା ବାବା। ପାପୁଲି ସିଧା କର। ରେ ବସିଛ। ଆଜ୍ଞା ବାବା। ତତେ ଗୁପ୍ତ ଧନ ମିଳିଛି ରେ, ମିଳିଛି। ବାବା ଲୋ ମିଳିଛି ରେ, ମିଳିଛି। ଆଉ ତୁ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗୁପ୍ତ ଧନର ଅଧା ଭାଗ ଦାନ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ବାବା।
ओम गुल 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 सुम संग तुम तुडु ग्लं संग चामुंडा खुशाल भैरवी स्वाहा ने बसने आज्ञा बाबा अध रात्रि रे आज्ञा बाबा अध समय रे आज्ञा बाबा अधा बाटे रे आज्ञा बाबा अध गिलास पानी रे आज्ञा बाबा अधा गात खोली आज्ञा बाबा ये धान पोतिगिरी आज्ञा बाबा खाली कहबू जय सला बाबांकर जय आज्ञा बाबा तोर गोटे बद अभ्यास अच्छी धन तू जो बाटर जाऊचु आज्ञा बाबा तो नारी मानक ऊपर तोर खराब दृष्टि रहउची सब बेले बाबा आज्ञा तू कहियो हाँ मु जानी खाली तो मन कन ठीक अच्छे बयस बेले समस्त हुए सला बाबार भी होता आज मु सला बाबा रूप परिचित होती तू भी तो जीवन काल भलरे कटिब जा जा आग मुहां कि जा बाबा बाबा हाँ बर्च ये गोटे प्रश्न उंकी मारची मनरे कुह मा हाथ देखि टिके कहंतु धन संपत्ति अछि कि नाही देखा बर्च तुम मनर कामना मु निश्चिंत पूर्ण करी हाथ पापुली सीधा कर आज्ञा बाबा बर्च तुम टे आइंसिया प्रकृति अच्छी आइंसिया प्रकृति माने तुम डेली गुहाले पहुँच बाबा एटा मन कथा समझ तो पशुपति मोर टेकाଳିया कथा टिके मन होची पसी जाउची गुहाले आउ कोठी तो ये करले तो लोक तो गोडेकी बाटेबे ची ची या हाथ में सर्फ पानी रे धोई मत देखैब तुम गुहाले पहुँच बाबा एमिति राखिले हबो बर्च आज्ञा बाबा तोर जदि मनस्कामना पूर्ण हबार अच्छी आज्ञा बाबा तू सला बाबार आश्रम को 4 एकर जगह दान करे तो मनस्कामना निश्चिंत पूर्ण हब कौन कहले बाबा मु तो निजे भड़ा घर रहूची ये 4 एकर जमी कोठु आनिबी तोर हाथर रेखा कहूची तते गुप्त धन मिलिब तोते जेबे गुप्त धन मिलिब तू सला बाबा आश्रम को 4 एकर जगह सुना टंका दान करिबु निश्चिंत बाबा सला बाबा कर जा ठीक अच्छे सला बाबा कर बाबा एथर को मु आसुची ठीक अच्छे बस जा खुशी रे रह सर्वांगीण उन्नति हो सला बाबा कर सला बाबा जय बाबा बाबा मु तो सियाडी करू सला मो विषय टे कहंतु बस बस भल कि बस तुम आगे दम नहीं कह भल कि बस बस से तसमाटा आगे काढ़ मु तुम रूप देखे तुम केते सला जानी हब बाबा मु तो सियाडी करू सला आओ बाबा कुछ गाड़ी रख कौन प्रश्न आनिक आस कह बाबा मु रास्ते खाली को बिकट डोले अपना देखुची बाबा बस तुम रूप कहूँ तुम विकटालिया स्वप्न देखुव विकटालिया कथा छाड़ी आउ कौन मन रे अच्छी कह बाबा मोर सब भल मनरे खाली कौन दुश्चिंता पशि जाऊँगी बाबा कौन करी बाबा कहतु मत तो हाथ देखलु बच्च तू केते दुश्चिंतार बुड़ी रहछु मु देखाई रे बच्च तो मन रे बहुत दुश्चिंता रहछु ए रिसेंट गोटे झील तो जाबडा मारिछि बाबा मैं दुखर कथा कहला चाहूँ बाबा अपन तो अंतर अपन सब जानिबे बाबा मते तो करदु बच्च बाबा कहतु सला बाबार दुआर केबे के खाली हाथ रे फेरी नांदी बाबा जदि केही फेर ना दी पाटे के आंबला रे अबकारी अछि दोन दी अबकारी खाऊं हां खाए बाबा आटे जाकी दवा खइनी आ लोन आराम खाइले नियो बच्च नियो सला बाबा जाओ बाबा मु आसी बाबा जा रह जा ओम कुलु 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 सला बाबा जाओ बाबा मु आसी बाबा सला बाबा जाओ नमस्कार यदि सला बाबा भिडियोटी भल लगी तेल आम चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आ सला बाबा को एमती भल पाया दौथे आम चैनल सब वीडियो देखुथिबे आम चैनल को सल्ला वीडियो सब्सक्राइब करिवे सल्ला जय हो जय जगन्नाथ।